United Visions. Today we will be exploring what is a research paper. इनकी साख, इनके अहम अनासर, इनके फ़ायदे, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर को दरअसल उर्दू में कहते हैं तहकीकी मकाला। अब ये तहकीकी मकाला होता क्या है? A research paper is actually a combination of introduction, methodology, conclusion and results. सबसे पहले अगर आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन सबसे उसकी समरी को कहा जाता है जो आपने स्टार्ट में डिफाइन करनी होती है। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी का मतलब होता है आपकी रिसर्च का तरीका क्या है। रिसर्च के तरीके को मेथडोलॉजी कहते हैं। लास्ट में आपके पास कंक्लूजन या रिजल्ट्स आ जाते हैं। कंक्लूजन और रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपको आपके नताइज बताते हैं कि आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। The scientific method for a research paper include questions, hypothesis, study design, measurements, data collections, data analysis and conclusions. Moving toward the first section, questions. This is very important while in scientific method questioning. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उस पर इन्वेस्टिगेट करके आप आगे जाएंगे। So questioning is very important. उसके बाद हाइपोथेसिस कहते हैं आपकी प्रेडिक्शंस को। आपकी कोई प्रेडिक्शंस है, यानी वो आंसर्स नहीं है, बस आपकी प्रेडिक्शंस है, आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है। थर्ड पे आपके पास स्टडी डिज़ाइन है। स्टडी डिज़ाइन आपको बताता है कि आपका प्लान क्या है, आपका स्टडी डिज़ाइन किस तरह है, आपका प्लानिंग सब कुछ किस तरह है, सब वगैरह इसमें स्टडी डिज़ाइन में आपके पास आ जाता है। नंबर 4 पे आपके पास मेजरमेंट्स और डाटा कलेक्शन। जो आपने रिसर्च की है, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें आपके पास जो मेजरमेंट्स आया है, डाटा आया है, उन सबको आपने कलेक्ट किया और ऑर्गेनाइज किया है। 5th पे आपके पास डाटा एनालिसिस आ जाता है। डाटा एनालिसिस में आप अपने डाटा को जो आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करते हो, उसको देखते हो कि इसमें कोई गलती है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है। Number 6, moving toward the last step, it is conclusion. Conclusion is the last step. ये आपको आपके नताइज के बारे में बताता है कि आपने रिसर्च किया, आपने इन्वेस्टिगेशन की है, तो आपके ये नतीजे आए हैं, आप इस नताइज पर पहुँचे हैं। एक कोट कही है, If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. अगर मैं इतना आगे देख पाया हूँ तो मैं दूसरों के कंधों पर देख पाया हूँ। इसको ऐसे बताया उन्होंने कि यानी उन्होंने सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया, उन्होंने दूसरों के रिजल्ट्स में से क्वेश्चंस निकाले हैं और खुद आगे आए हैं। उन्होंने दूसरों को भी अपने साथ क्रेडिट दिया है कि मैं दूसरों के कंधे पर इतना आगे तक देख पाया हूँ। लेट्स टॉक अबाउट मेन एलिमेंट्स ऑफ टाइटल कहते हैं और मेन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर में। Moving towards the second one, abstract. Abstract is a short summary of your research paper, of your topic of a research paper. Introduction and abstract are kind like of same. Introduction में भी आपने short summary ही देनी होती है। Literature review. This is the literature review and methodology. Both are most important steps. Literature review आपको बताता है कि आपकी जो रिसर्च पेपर का टॉपिक है उसके लिटरेचर से क्या ताल्लुक है, उसके एंशिएंट लिटरेचर बुक से क्या ताल्लुक है, लिटरेचर उसके बारे में क्या कहती है आपको। मेथडोलॉजी आपका तरीका है कि रिसर्च पेपर का तरीका, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके तरीके को आप मेथडोलॉजी कहेंगे। लास्ट में आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आपके नताइज को कहते हैं। एंड डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डिस्कशन से आपको पता लगता है कि आपके आंसर्स के साथ दूसरे लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो आपके रिजल्ट्स में गलती है, डाउट है। अगर वो आपके आंसर्स में से सवाल नहीं निकाल पा रहे, देन आपके रिजल्ट्स क्लियर हैं। कंक्लूजन्स आपके पूरे जो रिसर्च पेपर है उसके, आपका जो पूरा रिसर्च पेपर है उसका निचोड़ होता है, आपके लिए
پورے ریسرچ پیپر کے نچوڑ کو آپ کنکلوژن کہہ سکتے ہیں. ریفرنسز, اگر آپ نے کسی اپنے ریسرچ پیپر میں کسی جگہ سے مدد لی ہے, کسی اور ریسرچ پیپر سے مدد لی ہے, کوئی چیز ایڈ کی ہے, کسی جگہ سے بھی مدد لی ہے, تو وہ آپ ریفرنسز کے سیکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے مدد لی ہے اپنے ریسرچ پیپر میں, یہاں سے میں نے یہ مدد لی ہے, آپ یہاں پر ریفرنسز پر ایڈ کر سکتے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ریسرچ کو, آپ اور زیادہ گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں ریسرچ کی, سو دیر آر سم سائٹس جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ فریلی ایکسیس لے کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریسرچ پیپر, ان کو پڑھ سکتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زیادہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. کنکلوژن, دس از مائی لاسٹ سلائڈ. کنکلوژن یا بینیفٹس آف اے ریسرچ پیپر. سب سے پہلا بینیفٹس جو ہے, it defines purpose and organizes key section. ریسرچ پیپر آپ کا جو کی سیکشنز ہیں ان کو اچھے سے آرگنائز کرتا ہے, سب چیزوں کو, اور پرپس کو ڈیفائن کرتا ہے اور سب چیزوں کو اچھے سے آرگنائز کرتا ہے. سیکنڈ از اسٹرکچرز آئیڈیاز سسٹمیٹیکلی. It structures your ideas systematically. نمبر تھرڈ ہے کیپس اٹینشن آن مین پوائنٹس فار پریسیجن. ریسرچ پیپر میں آپ کے چند مین پوائنٹس ہوتے ہیں جن پر آپ کی توجہ رہتی ہے اور آپ کی اٹینشن انہیں پر رہتی ہے کہ یہ میرے مین پوائنٹس ہیں, ان پر ہی میں نے توجہ دینی ہے. نمبر فور, اٹ انشورز اسموتھ فلو بٹوین سیکشنز. جیسے کہ ریسرچ پیپر کے اندر سیکشنز ہوتے ہیں تو ریسرچ پیپر کے فارمیٹ کی وجہ سے ان کے اندر ایک کنیکشن رہتا ہے, ان کے اندر ایک فلو رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم بچتا ہے, آپ جلدی کر سکتے ہیں. نمبر ففتھ, اٹ ہیلپس ایلوکیٹ ٹائم افیکٹولی اینڈ پریونٹ ڈیلیز. یہ آپ کو ٹائم پر کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور ڈیلیز سے آپ کو بچاتا ہے. آپ اپنا کام ٹائم پر جمع کروا سکتے ہیں اور ڈیڈ لائن سے بچ سکتے ہیں. لاسٹ benefit of a research paper, it allows for refinement before completing the full paper. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسرچ پیپر میں چینجز کر سکتے ہیں, اس کو جمع کرانے سے پہلے اس کو ریویو کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ریسرچ پیپر کو ریویو کریں, دیکھیں کیا چینجز کر سکتے ہیں اس کے اسٹرکچر میں, اس کے فارمیٹ میں. اگر آپ نے کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ جمع کرانے سے پہلے اس میں چینجز کر سکتے ہیں. اٹ allows for refinement before completing the full paper. تھینک یو, آپ لوگوں کا شکریہ. اب آپ سے اجازت چاہوں گا.